An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu anna wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid min qadahin yuqalu lahu al-faraq. Wa anha radhiyallahu anha annaha su'ilat an husni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fad'at bi ina'in nahwin min sa'in faghtasalat wa afadat ala ra'siha wa bainaha wa bainas sa'il hijab. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sa'alahu rajulun al-ghusli faqala yakfika sa'un faqala rajulun ma yakfini faqala Jabir kana yakfi man huwa awfa minka sha'ran wa khairun minka thumma ammahum fi thawb. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fa ufidu ala ra'si thalathan wa asyara bi yadayhi kiltayhima. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza igtasala min al-janabah da'a bi syai'in nahwal hilab fa akhadha bi kaffayhi fa bada bi shikki ra'sihi al-ayman thumma al-aysar fa qala bihima ala wasati ra'sihi. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11 وفي رواية 9 نسوة. قيل له أو كان يطيقه قال كنا نتحدث annahu u'tiya quwwata 30. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah diberi kekuatan melebihi kita semua. Sampai ada keterangan u'tiya quwwata 30. Beliau diberi kekuatan 30 kali lebih kuat daripada kita. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ka'anni anzuru ila wabidit tayyibi wabi sitib ka'anni anzuru ila wabi sitib fi mafrikin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Wa anha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza igtasala min al-janabah ghasala yadayhi wa tawadda'a wudu'ahu lis-salah thumma igtasala thumma yuqallilu bi yadayhi sha'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi al-ma' thalatha marrat thumma ghasala sa'ira jasadihi. Jadi Rasulullah itu kalau mandi janabah ya, beliau itu membasuh kedua tangannya, kemudian wudu seperti wudu mau sholat, baru beliau itu mandi, kemudian diginikan lah, juga rambutnya diginikan gitu. Jadi dibuat merata itu air dan Rasulullah menuangkannya sebanyak 3 kali. Setelah itu baru sekujur badan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala uqimatis salatu wa undilatis sufuf qiyaman fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qama fi musallahu dzakara annahu junubun fa qala lana makanakum thumma raja'a faghtasala thumma kharaja ilaina wa ra'suhu yaqtur fa kabbara fa sallaina ma'ah. Allah. Sayyidina Muhammad SAW itu pernah ketika mau ngimami sholat, sudah siap sholat, beliau sadar, oh saya junub. Maka beliau itu kembali ke tempatnya, kemudian beliau mandi besar. Satu keluar dan sahabat menyaksikan bagaimana tetes air itu ada pada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bertakbir sholat menjadi imam. Masya Allah. Semoga besok kita bisa menyaksikan hal yang sama. Bagaimana beliau waktu itu basah gitu kan. Allahumma shalli. Wa anhu radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana banu Israil yagtasiluna uratan yanduru ba'duhum ila ba'd wa kana Musa yagtasilu wahdahu faqalu wallah ma yamna'u Musa ay yagtasila ma'ana illa annahu adab fadhahaba marratan yagtasil fawada'a thawbahu ala hajarin
ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا قال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. Subhanallah. Jadi orang Bani Israel itu kalau mandi ya yaghtasiluna uratan, mereka kalau mandi telanjang. Orang Bani Israel kalau mandi telanjang. Yanzuru ba'dhum ila ba'din, mereka menunggu dan melihat satu dengan yang lainnya. Pada tak kelambi, pada memegang itu kalau orang Bani Israel. Nabi Musa mandinya sendiri, tidak mau kumpul dengan mereka gitu loh. Yaghtasil wahdah. Maka mereka itu mengatakan demi Allah, Musa itu tidak mandi dengan kita kecuali Musa punya penyakit di kemaluannya itu. Adar. Orang bilang ini kena penyakit gundung Musa. Ya. Gundung letak laki gitu. Maka suatu ketika Nabi Musa itu mandi dan meletakkan bajunya fawadha'a thawbahu ala hajarin, di atas batu. Nah, ketika Nabi Musa mandi dan baju ada di atas batu, fafarral hajar bi thawbi. Apa yang terjadi? Batu itu lari, buru. Botona lari. Fa kharaja Musa fi ithrihi. Maka Nabi Musa itu terkejut karena kelambinya keburu itu betul. Terkejut Nabi Musa, batu itu lari membawa bajunya, dipanggil Thawbi ya Hajar, Thawbi, tangkelampi betul, tangkelampi gitu. Sampai Bani Israel itu melihat semua. Waktu itu Nabi Musa itu telanjang. Masya Allah, ya. Masya Allah. Jadi ada keterangan di sini malah batu ini lari pergi ke pasar, entar kasar pasar. Sampai orang-orang Israel, Bani Israel menyaksi. Wallahi ma bi Musa min ba'sin. Ruwanja Nabi Musa tak gundung gitu. Nabi Musa itu sehat gitu. Wa akhadha thawbahu fatafiqa bil hajar darban. Ternyata setelah itu Nabi Musa itu dapat batu itu berhenti di hadapan banyak Bani Israel, diambil bajunya, saking marahnya Nabi Musa itu batunya dipukul gitu. Pukul. Masya Allah. Jadi sampai ada 6 bekas atau 7 bekas. Ya. Menurut Abu Hurairah itu batu itu berbekas karena pukulan Nabi Musa. Nabi Musa itu mukul betok, tangannya itu ya dari kerasnya itu sampai cergem, berbekas. Masya Allah. Mosok Nabi Musa ke betok itu. Nah kalau kamu jangan niru, nanti ngosok ke batu masih topol, jangan. Bukan batunya secelgem, tangan kalian ya dan bekas. Nah, apa kata para ulama? Ini pelajaran ya. Kadang untuk mengangkat derajat kemuliaan Nabi Musa itu, Nabi Musa dibuka auratnya dulu. Dipertontonkan kepada orang Bani Israel. Oh, iya Musa. Tapi dengan demikian akhirnya namanya dia enggak, karena sebelumnya Nabi Musa itu difitnah. Itu tidak mau mandi sama kita karena punya penyakit gundung, tak sehat. Akhirnya Allah tunjukkan, enggak, Musa itu sehat. Musa itu hebat gitu. Cuma tidak mau mandi seperti kalian. Dan ini pelajaran, tidak boleh mandi pada abang saling nyongok, apalagi pas saling koran gitu kan. Nah ini subhanallah. Jadi kita mengambil hikmah dari kisah ini bahwa ketika kita diuji oleh Allah, ya, bahkan kita ditelanjangi oleh Allah, kita mesti sabar karena di balik itu ada kemuliaan yang disembunyikan oleh Allah. Sebagaimana peristiwa kemarin gitu kan, ada seorang yang dihinakan kemudian diangkat derajatnya oleh Allah. Kan gitu ya. Ada orang yang dijatuhkan kemudian diangkat derajatnya oleh Allah. Jangan khawatir. Selagi kita di posisi yang tidak salah dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasulullah, itu Masya Allah. Wa anhu radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina Ayyub yaghtasilu uryanan fa kharra alaihi jaradun min dhahab faja'ala Ayyub
yahtathi fi thawbihi fanadahu rabbuh ya Ayyub alam akun agnaituka amma tara qala bala wa izzatika walakin la ghina bi an barakatik. Insyaallah Nabi Ayyub ini mandi manjang dan ada belalang dari emas. Subhanallah. Engkau lebih aku kayakan dari apa yang kamu lihat. Insyaallah. Jadi orang-orang dulu itu tidak terpedaya dengan kemuliaan materi. An Ummi Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi fawajadtuhu yaghtasilu wa Fatimatu tasturuhu faqala man hadhihi faqultu ana Ummu Hani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di tariqil Madinah wa huwa junubun qala fankanastu minhu fadhahabtu fagtasaltu thumma ji'tu faqala aina kunta ya Aba Hurairah qultu kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin faqala subhanallah innal mu'min la yanjus. Masyaallah. Ini jadi Nabi Muhammad SAW itu bertemu di satu jalan kota Madinah dengan Sayyidi Abu Hurairah. Setelah itu Abu Hurairah itu lari melihat Rasulullah, tidak mau kumpul. Ditanya sama Rasulullah, "Aina kunta ya? Di mana engkau?" Tidak mau. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Saya junub ya Rasulullah dan aku tidak ingin duduk bersama engkau dalam keadaan tidak suci." Maka Rasul mengatakan, "Subhanallah, mukmin itu tidak najis." Gitu ya. Mukmin itu tidak najis. Nah, jadi itu penting untuk kita bersikap baik kepada orang dalam keadaan bagaimanapun, apalagi itu orang mukmin. An Umayyah bin Khattab radhiyallahu anhu annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayarqudu ahaduna wa huwa junubun qala na'am idza tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junub. Apakah kita boleh tidur dalam keadaan junub? Oh boleh, tidak apa-apa. Asalkan wudhu dulu. Naam, idza tawadda ahadukum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma tetap lebih utama mandi. Idza jalasa baina su'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haid an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna la nara ila al-hajj falamma kuntu bisarifin hittu fadakhala alayhi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abki faqala ma laki ana fisti qultu na'am qala inna hadha amrun kataballahu ala banati adam faqadima yaqdil hajj ghayra an la tadufu fil bait qala wadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nisaihi bil baqarah wa anha radhiyallahu anha qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun wa fi riwayah wa huwa fil masjid yud'ni laha ra'sahu wa hiya fi hujratiha wa turajjiluhu wa hiya haid wa anha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yattaqiu fi hijri wa ana haid thumma yaqra'ul Qur'an. Masyaallah. Jadi Rasulullah ini ada di pangkuan beliau ya. Sayyidah Aisyah ketika beliau dalam keadaan haid. Ya, jadi ketika Sayyidah Aisyah haid, Rasulullah di pangkuannya. Dan Rasulullah sambil membaca Al-Qur'an. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. Jadi ini juga ada ulama mengatakan kita itu sunnah ketika bersama keluarga mandi bersama itu tidak apa-apa, bagus itu. Ini Rasulullah dengan Siti Aisyah mandi satu wadah gitu kan.
ina'in wahid min ina'in wahid, satu wadah, mungkin satu jeding gitu. Itu tidak apa-apa, itu bagus. Ya. Kursi binin TV yang lain lah wah ya. Terus wa kana ya'muruni at-tazziru fayunashiruni wa ana haid wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa muqtakifun faghashiru ana haid. Allah Wa fi riwayatin anha qalat kanat ihdana idza kanat haidan fa arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yubashiraha amaraha an tattazira fi fawri hawdatiha thumma yubashiraha wa ayyukum yamliku irbahu kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anha qalat kharaja alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adhan aw fitri ila al-musalla famarra ala an-nisa faqala ya ma'syar an-nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aksar ahli an-nar. Qulna wa bima ya Rasulullah? Qala tukasirna la'na wa takfurna al-asir ma ra'aitu minna fi shati aqlin wa dinin adhaba li lubbil rajuli hajimi min ihdakunna. Qulna wa ma nuqsanu aqlina wa dinina ya Rasulullah? Qala alaysa shahadatul mar'ati misla nisfi shahadatil rajul? Qulna bala. Qala fadhalika min nuqsani aqliha. Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum? Qulna bala. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Jadi Rasulullah ini menjelaskan memang secara kudrati ya. Wanita itu di bawah laki-laki dalam keagamaannya gitu. Kenapa? Karena dua alasannya kata Rasulullah SAW. Kalau sudah dia haid, dia tidak bisa sholat, tidak bisa buat puasa. Itu kelemahan itu. Fadzalika min nuqsani diniha. Dan ada juga, makanya kalau persaksian itu, trisaksi itu, mondeng laki setong, ring bini dua, separuhnya. Dan Rasulullah menjelaskan besok di neraka itu banyak perempuan. Kenapa? Karena suka melaknat. Ya, dan dia mengingkari kebaikan suaminya yang sering begitu. Jadi sang suami memberikan kebaikan sehari, sebulan, bertahun-tahun, salah kemudian sekali, maka seakan-akan kebaikan yang bertahun-tahun itu dianggap tidak ada. Pontan di kebagusan sekali gitu. Itu hati-hati. Terus An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktarafa ma'ahu ba'du nisa'ihi wa hiya mustahadatun taraddam farabbuma walatit tasta tahta min ad-dam. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa 'ashar wala naqtaliha wala naktahila wala natutayyaba wala nalbasa thawban masbuban illa thawba asbin wa qad rukhissa lana inda dhuhri idza tasalat ikhdana min mahidhiha fi nubdatin min kusti atfal. Kunna nunha anit taba'il jazair. Jadi kalau janais itu ya, janais ya. Ini penting sebenarnya, ya Allah. Kita punya budaya itu, ini harus disampaikan ya, harus disampaikan bahwa Rasul Muhammad SAW itu melarang wanita ikut ke kuburan. Rasulullah memperbolehkan kita susah ya, kita sedih dengan kehilangan orang yang kita cintai gitu. Sesuatu atau manusia atau siapa yang berharga dalam kehidupan kita itu tidak apa-apa itu. Kita bersedih, kita berduka.
Nah, cuma jangan sampai melebihi 3 hari. Jangan berkepanjangan duka itu. Jangan berkepanjang. Kembalikan semuanya kepada Allah gitu kan. Apa hendak dikata, apa daya kita? Kita hanya manusia yang tidak memiliki apa-apa gitu. Kecuali semuanya diberikan oleh Allah. Jadi ketika diambil, dipanggil oleh Allah, kita mesti dengan lapang dada memberikannya. Lepas sudah. Hilangkan gundah susah itu. Kecuali kata Rasulullah, bagi seorang wanita yang ditinggal suami itu disuruh berduka, masa berduka sama Rasulullah sampai 4 ashhur wa asra, 4 bulan 10 hari gitu. Jadi tidak boleh pakai celak, tidak boleh pakai harum-haruman, tidak boleh pakai baju yang bagus gitu. Itu ini yang sulit ya di sini nih ya. Sulit. Untuk diterapkan itu sulit. Wanita itu. Sehingga kadang engkau ada kipas di orang mah minta keluaran, kok ngakan apa. Nah, ini sebenarnya bisa jadi tanggungan orang-orang di sekitarnya, maksudnya keluarganya, suami dan lain sebagainya. Dan Rasulullah itu melarang ya kaum wanita itu mengikuti jenazah. Kunna nunha nittiba al janazah. Jangan gitu. Kalau bisa. Setelah itu tidak apa-apa menentar kuburan ya. Tidak apa-apa. Ayo terus. Semoga ini nanti bisa ya di lingkungan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Tayammum. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ورضي عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعد أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فآتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال هبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا قال أسيد بن الخضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت للأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة عن أبي جهيم بن Ini kelebihan ya, ada khusus untuk Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain. Jadi luar biasa ini. Rasulullah langsung menyatakan aku diberi 5 hal yang tidak diberi kepada seorang pun sebelumku. Dari Nabi Adam sampai kenapa? Aku diberi pertolongan dengan takutnya musuh itu ketika akan berhadapan dengan jarak perjalanan 1 bulan.
Jadi mohon Gusti Kanjeng Nabi sebulan ya sebelum berperang atau sebulan ingin menempuh jalan ini sudah takut gitu. Gitu. Ingat kemarin di perang-perang itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah diberi bumi ini semuanya suci, bisa dijadikan masjid. Sehingga dimanapun kalian mau sholat, silakan tidak apa-apa. Apa jeung isab boleh, apa jeung masjid, musola. Di mabayol, setahu tak bojo. Maksudnya, ayyuma rajulin min ummati adrakatu as-shalah. Ayolah, fa yusalli fujun. Gitu. Nah, umat yang nabi yang lain tidak seperti itu. Harus di masjid, harus di pura, harus gini kan? Ini enggak ini. Ini enggak. Insyaallah luar biasa. Dan ini juga ada di akhir-akhir ini penjelasan kalau orang itu jalan kaki dengan tanpa sandal, ini hebat. Karena apa? Karena untuk Rasulullah dan umatnya bumi sudah disucikan. Usahakan punya kegiatan kita berjalan langsung menyentuh telapak kaki kepada bumi yang sudah disucikan ini. Terus ghanimah dihalalkan. Ya, ghanimah itu barang rampasan setelah perangan. Nabi yang lain tidak. Kemudian aku diberi kepada syafaat. Syafaatul udma khusus Rasulullah. Dan yang terakhir, Nabi itu diutus untuk satu kaum khusus, sedangkan aku diutus untuk semua manusia. Nah, ini ya. Jadi Nabi Adam, Idris, sampai Nabi Isa ya kaumnya mereka khusus. Nabi Muhammad SAW tidak. Ilan nasi amatan. Aku diutus untuk seluruh umat manusia secara umum. Wahai Muhammad, ya bakhta bin Nabi, alangkah beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shalah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Abu Dzar radhiyallahu anhu yuhadditsu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah fanazala Jibril alaihi salam ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أدبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه. قال نعم. فلما فتح لو أن السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة. إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر إلى شماله بكى. فقال مرحبا بنبي صالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسئدة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضاحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية. فقال لخازنها افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة
قال أنس فلما مر جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم إدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا قال هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قلت من هذا قال هذا عيسى ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس وأبو حبة الأنصاري يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام قال ابن عزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم فورد الله عز وجل على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك قلت فرض 50 صلاة قال فرجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيع فراجعت فوضع سطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع سطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيع فرجعت فوضع لا تطيق فرجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعته فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك قلت استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك وإذا ترابها المسك عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله تعالى الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر وأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. Ini mungkin penting juga kita tahu ya. Dulu sholat itu awal mula 2 rakaat. Jadi zuhur, asar, maghrib, sekali 2 rakaat gitu. Sholatnya gitu. Jadi fardullah ta'ala as-shalah hina faradaha, tatkala difardukannya atau ketika memfardukan sholat itu Allah rakaataini. Jadi sama zuhur, asar, maghrib bisa dua. Fa'ukirat sholatus safar, maka kemudian ditetapkan sholat safar itu tetap sampai sekarang. Dulu hanya begitu ya. Tapi mungkin di sini yang 4 itu. Wazida fi sholatil hadar, dan ditambah sholat yang hadir, yang tidak bepergian. Jadi kalau yang safar itu boleh yang namanya dikosor, yang 4 menjadi 2. Zuhur, asar atau isya, itu bisa jadi 2. Itu dulu memang begitu, itu 2 juga gitu. Tapi ditambah setelah hadir. Dan ini ada juga penting untuk tidak gagal memahami yang seakan-akan Nabi Musa itu lebih tahu dari Rasulullah gitu kan, dan lebih seakan-akan lebih hebat gitu. Karena Nabi Musa ini berulang kali mencegah Rasulullah ketika mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 rakaat. Jadi ini pertemuan yang sangat hebat gitu, yang sangat mulia.
dan sangat berkesan kepada Nabi Musa itu. Rasulullah datang dari Allah mau kembali, kemudian ketemu kembali Nabi Musa, ditanya dapat apa engkau? Oleh bojong dari Allah, belum masaikat. Boleh banget. Karena perlindungan tak kuat dia masaikat katanya Nabi Musa gitu. Nah boleh, boleh. Nah boleh. Sehingga Rasulullah balik gitu. Terus berapa? Kurangin 5. Lah boleh. Sampai akhirnya menjadi 5 gitu. Jadi kalau Rasulullah itu sebenarnya senang-senangnya bojeng Rasulullah itu. Jadi dijadikan untukku, kata Rasulullah, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan ketenangan batinku, ketentraman jiwaku ketika sholat. Jadi kalau Rasulullah itu sudah sholat nikmat gitu, nyaman gitu. Itu mungkin ya bedanya dengan kita. Kalau kita akan mana bojong di rumah, ya Allah. Dan Rasulullah disuruh balik lagi setelah 5 itu. Dan Musa akhirnya kuat terus deh. Banyak kuat Rasul juga balik lagi. Apa kata Iman? Istahyaitu min Rabbi. Aku sudah malu. Di sekolah harus dia Allah. Iya, jadi ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kalau ulama mengatakan Nabi Musa itu bangga sekali bisa melihat wajah yang itu melihat wajah. Senang gitu. Jadi Nabi Musa itu melihat Rasulullah setelah bertemu Allah luar biasa. Terus gitu, bertemu lagi luar biasa lagi. Jadi terus begitu. Maka kita berharap semua kelak bisa melihat wajah ini ya. Waqrimil arwah min nabilika khairil anam. Sarif nabi riyati wajh Nabi Muhammad. Dimuliakan kita bisa melihat wajah mulia ini. Wajah yang membuat Nabi Musa terkagum-kagum gitu. Pada Nabi itu membuat Nabi Musa itu seakan-akan bagaimana gitu. Dan ini juga yang diajarkan oleh guru-guru kita agar kita berusaha juga bisa melihat wajah yang pernah melihat wajah orang mulia. Jadi Nabiyan kadang kita panggil Syekh Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan, lihat wajahnya, pandang matanya. Kenapa? Karena wajah itu pernah melihat wajah orang tua yang mulia, wajah gurunya yang mulia. Matanya pernah melihat matanya orang mulia. Sampai kepada mata di mana melihat wajah Nabi Muhammad dan mata Rasulullah, wajah Rasulullah yang bisa memandang wajah Allah SWT. Ini sanad, ya, sanad yang sangat mulia untuk diamalkan. Tak apa ngabus, kayak mau ngabus kiai, mau ngabus ulama, celik mantelik tablet. Saya pernah pulang ke Tutian, itu terjadi, ya terjadi. Ini di Timur Pasar udah pengajian. Ya kenapa? Ya mungkin orang itu memang punya kelainan. Ternyata tidak apa-apa. Mari mantelik, mata nyaman ngabus. Ternyata San Mulia itu tidak nyaman. Biasa. Apa ced? Ininya ya bermasalah. Kayak mantelik. Jadi aku bilang, ya mari terus lagi dari. Oh nyaman. Ana Umar bin Abi Salam radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam صلى في ثوب واحد قد خلف بين طرفيه عن هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. Beri tanwin jadi salah. Hadisu salatin Nabi. Hadisu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح تقدم. وفي هذه الرواية قالت فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلا نبأنا هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى
An Abi Hurairah radhiyallahu an anna sa'ilan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an as-salati fi thawbin wahidin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awali kullikum thawban wa anhu radhiyallahu anha. Ini ya kehebatan Rasulullah. Jadi boleh ndak ya Rasulullah pakai baju satu sholat gitu? Boleh ndak ya Rasulullah pakai baju satu? Apa jawaban Nabi Muhammad? Apakah di antara kalian di baju dua kabeh? Nah, jadi jawabannya Rasul awalikullikum sauban. Apa ban kafirin di kelam biduan? Entah apa aja. Maksudnya nisar, di kelam setong gitu. Jadi Rasulullah memberikan jawaban sangat indah. Luar biasa. Awalikullikum sauban. Apakah setiap kalian punya dua baju? Masya Allah, indahnya luar biasa. Terus. Wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawb al-wahid laysa ala 'aqidihi shay'un. Wa anhu radhiyallahu anhu qala ashhadu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla fi thawbin wahidin falyukhalif baina tarafayhi. An Jabir radhiyallahu anhu qala kharajtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfari faji'tu laylatan li ba'di amri fawajadtuhu yusalli alayhi thawbun wahid fastamaltu bihi wa sallaytu ila janibi falamman sarafa qala ma surra ya Jabir فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاستمال الذي رأيته قلت كان ثوب قال فإن كان واسعا فالتخف به وإن كان ضيقا فاتزر به. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahl radhiyallahu an qala kana rijalun yusalluna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam akidi usrihim ala anakihim kahai'atis sibyan wa yuqalu lin nisa la tarfa'na ru'usakunna hatta yastawiyar rijal julusan. Allah. Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin faqala ya Mughirah khudil idawah fa'aqadtuha fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawara anni faqada hajatahu alaihi jubbatun syamiyah fadhahaba liyukhrija yadahu min kummiha fadaqat fa akhraja yadahu min asfaliha fasababtu alaihi fatawadda wudu'ahu lis-salah wa masaha ala khuffaihi thumma shalla. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanqudu ma'ahumul hijara lil Ka'bah wa alaihi izaruhu faqala lahu al-Abbas ammuhu ya ibna akhi law halalta izaraka faj'altuhu ala mankibayk دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما روي بعد ذلك عريانا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال السماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنبات وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. وعنه رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين يوم النهر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النهر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza Khaybar fa sallaina 'indaha salatal ghadati bi ghalasin farakiba Nabi sallallahu alaihi wasallam farakiba Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rakiba Abu Talha wa ana radifun Abi Talha fa ajra Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam bi zukaki Khaybar wa inna rukbati la tamassu faqidan Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma hasara al-izara an faqidiyata inni anzuru ila bayadi faqiday Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma dakhala al-qaryah qala Allahu akbar kharibat Khaybar inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul mundarin قالها ثلاثا قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والقميص يعني الجيش فأصبناها أنوة فجمع السبي فجاء دهية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دهية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير لا تصله إلا لك قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل صداقها إتقها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروشا فقال من كان عنده شيء فليجيء به وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن وذكر السويق قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشط رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروتهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي عن أنس رضي الله عنه قال كان كرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميتي عنا كرامك هذا فإنه لا تزال تصاوره تعرض في صلاتي. Ya apa ini? Terus apa? 49 belum kan? An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala uhdiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya? Farruju harir falabisahu fasalla fi thumma sarafa fanaza'ahu naz'an shadidan ka'al-karih lahu faqala la yanbaghi hadha lil muttaqin. Masyaallah. Jadi Rasulullah itu pernah dipakai, kasih baju bagus, perhiasan baju yang bagus mewah dari harir. Harir itu artinya sutra. Kemudian Rasulullah sholat. Kemudian paling ini masih menghormati orangnya, pas setelah diambil dengan keras, pas dilempar sama lahu. Tidak pantas orang takwa itu pakai baju yang dari sutra, gitu maksudnya. Jadi mohon kelampina bermapan, bagus, gagah. Tapi karena tidak pantas, Rasulullah tidak memakai. Ayo baca sholawatnya dulu. Berarti 250 orang.